C'est ça un OPJ. Dans l'aéroport là, commissaire divisionnaire Kébé a même foulé la Sama, on a un élément B. Aéroport, gendarme et brigadier CB, Noé, Alaï Diakté, dit Charlie, a ka folie béant. Ka commandant CCR, ka faux, bien tcheba ou faux dondi. Tcheba faux dondi bien. Dondo seranga tcheba ou faux, ambe tcheba ou de faux bi. Tcheba ou faux dondi bien. Anga bien mission, krengene ala nyasi. Bi amina kuma Mali diaspora de kan. Malien tungarankew. Malien tungarankew. Bi dono sera amunu be kuna foli di. Anga na beke tegere foy. Anga anjora anga tienfo. Anga shi minya na mima nyango fo. Odi anga barai. Fanga amana ke to tanama ko munu bala anga ko soulever, ko relever, ko fo jamana marabaw kame. Mbamau anga tungarankew gela min budala kartinina passeport nous sara ushu naliko bi amina nda do de la ko wala bi anyanga tungarankew janfa musal hatta la nyanga diaspora janfa amina don anga sujet kono anda bina sodema Mama solen bana abo solen to ni am don to sujet kono nan tla la men ga jusra la bla mi ma se ka fo mi ma fam woleli kala orebo o to dafa oh général Cissé Mamadou Diawara alimentation Mamadou Diawara Bamako Croix ani président Baye MCA Dala ambe foli la sa fenema Cheikh Omar Keita amba fo dante foli mina ka fo e ko ni am don to yanga kene kono munu mu ka video in partager anga fulu bu be partage kala be ambu be fo ku woli mondon ka shijata ambe foli la se Aras 24 ka fa ka foli be an Aras 24 miye katinina ko keleta ka dan ninka Aras 24 miye katinina ko keleta ka donc ka fo katinina a gelea be an balmo bala ka escroquer la diaspora malienne Katinina ko gelea be Aras 24 ka foli be an Sidi de Genève ka fo dante foli mina Nanga do video kono ambe foli la se Jawe Jabi ma Franci Jawe be se ka amandiye ou be Jawe feno tige ikambi mais Jawe Mali kuno foli jele Jawe Jabi Franci ka fo Anya mouta kimine An bolo transition de kangana ni yelema ye Ka nyesi anga tungarankew ma million woro Anga diaspora ka lasigi demunu me sente kona ubemi Tungarankew kungo fobaga join bi Tuabu ku janfa an fana ku janfa Tungarankew be senga wari ni kanadi joma ube sene ka sojo joy na fora bi ni e makala ni nta makala ni manga tungarankew la ni e kodona ta kodona ba anga tungarankew la nga aw de ba mo boya fonctionnaire koro ministre koro directeur koro ko boya ka to ke ambassadeur du wala la asimi o sera bayi mais dono sera anga ambassadeur bo anga tungarankew la mo munu be Mali la ou be directeur la ou be ministre la ko timina ou mo te malena ou mo te mo shila ni e mo kata ambassadeur ko la fama koro ou be mo ministre de traitement ou be mo mérite kono o de beta mbi diaspora be romne ko bi e tungarankew sera na de tungarankew be nyani mun tela bi ala de badon umana sa usuna de ko e problème ni ko usro amasadi hakili foltula amasadi bu mepe ubetabe da Congo utemu ko soro mu jabi Mali fama ku yake ni min korola o be ka ambassadeur
mɔgɔ min mago ma kɛ mɔgɔw la jamana kɔnɔ mɔgɔ min ma se ka fasodenw ladon jamana kɔnɔ mɔgɔ min ma se ka jamanadenw kuma fɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ min ka da tugulen b'a da la un ministre qui n'a pas pu bien servir le pays depuis qu'il était en fonction jamana faamaw bɛ o mɔgɔw de ta ministre kɔrɔ directeur kɔrɔ faama kɔrɔ k'olu ka taa maliyɛnw kungo fɔ kɔfɛ maliyɛnw bɛ to yɔliyɔli la maliyɛnw bɛ to hami na maliyɛnw bɛ to da kɔngɔ la a dɔw bɛ bana a fɔyɔrɔ tɛ yen a dɔw bɛ problème sɔrɔ o ambassade kelen na da tugunnen don ko ambassade sera mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ kalante sɔrɔtɔ ye baara ye katinina sɔrɔtɔ ye baara ye u su natɔ ye baara ye mɔgɔ minnu mɔgɔ tɛ jamana la kaburu bɛ fonction na kaburu bɛ directeuriyaw la kaburu bɛ ministeriyaw la u ye min kɛ malidenw na o de ye malidenw bila ka taa kɔfɛ n'u k'u ɲɛna malidenw kun tɛ bɔ ka taa tunga la bɛɛ faso ka di ye n'i ye maliyɛn ye kɔgɔji kan n'i ye maliyɛn ye sahara kɔnɔ i kan ka dɔn ko mara de gɛlɛyara mara de ma ɲa mais bi o directeur kɔrɔ n'o ministre kɔrɔ de bɛ ta ka t'olu kɛ ambassadeur ye ka t'olu kɛ consul ye ka t'olu kɛ conseiller ye e k'i miiri bi jɔn bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka tunkarakaw ka dinako la n ko tunkarakaw yɛrɛ de b'u ka kɛlɛ kɛ jɔn bɛ ka kɛlɛ kɛ tunkarakaw mana problème sɔrɔ maliyɛn national mɔgɔw bɛ min an balimakɛ dɔ filɛ nin Maroc a sen banabagatɔ don a sen tolila k'a kasa bɔ ko k'a ta wula Maroc la k'a tɛ se ka don k'a sen kasa bɛ Marockaw ma sɔn k'a tɛ don u ka avion kɔnɔ ka a ɲini o tuma ambassadeur tɛ Maroc wa maliyɛn ba joli kelen ka bɔ Algérie u filɛ sahara kan entre le Mali et le Niger u ye ambassadeur wele ka dɛsɛ hali sini mɔgɔ ma t'u jaabi maliyɛn camion jɔra Côte d'Ivoire o tuma Mali ambassadeur bɛ min Mali ambassadeur bɛ min n'a y'a sɔrɔ k'an bɛ Mali kura nɔfɛ an kan k'a dɔn ko tunkarankew y'an dɔ de an kelen bɛ ka Mali ko kɛ yɛrɛko ye an kelen bɛ ka Mali ko kɛ an minnu bɛ Mali kɔnɔ yan a bɛ dan anw de ma ni ko wulila ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka marcher ni ko bɛ Mali kɔnɔ hali ni tubabu bɛ ka juguya k'anw na an ka diaspora de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka tubabuw kɛlɛ mais hali sini yana ka taa mɔgɔkɔrɔbaw ta k'u ka ambassadeur ye yana ka taa minnu bɛ retraité k'u ta k'u ka ambassadeur ye munna aw tɛ diaspora yɛrɛ lajɛ mɔgɔ kalandenw b'u cɛ la yani aw ka taa mɔgɔ ta mɔgɔ minnu mago tɛ mɔgɔ la u ma ɲa faso kɔnɔ u ma ɲa mɔgɔ ye u ye faso minɛ ka k'u ta ye u ye jamana mara k'u ta ye u n'u denw u n'u musow n'a fɔra bɛ tila k'olu le ta ka t'olu bila tunkarankew cɛ la n'i taara Cameroun bilayi maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara dɔ kɛ n'i taara Congo maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan n'i taara Pointe Noire maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'i taara Chine maliyɛnw de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ambassadeur bɛ min a kuma tɛ se ka bɔ i da ne bolo Asimi e nana maa 600,000 o de bɛ kɔfɛ diaspora de ye M5 ka litige a financé à 100%. Diaspora de vidéo nous fait financer. Diaspora de b'i bolo ka di maliyɛnw ma n'i kɛra Mali fɛ. Ne bolo bi transition kan ka ni yɛlɛma de ta k'a lajɛ hali ni ambassadeur bɔra Mali la yan conseil fila ka bɔ diaspora yɛrɛ mɔgɔw cɛ la conseil fila ka bɔ tunkarankew yɛrɛ cɛ la tunkarankew de b'u ka gɛlɛya dɔn tunkarankew de b'u ka tɔɔrɔ dɔn tunkarankew de b'u ka maɲumantɔko dɔn n'i taara France ambassade la siya bɛɛ bɛ baara kɛ yen maliyɛnw mana da Congo a tɛ yɛlɛ u tɛ traité ka ɲa u tɛ bonya o mɔgɔ kelen de bɛ nisɔngɔ ci Mali la o mɔgɔ kelen de bɛ wari ci Mali la walasa ka tila ka Mali yɛrɛ budget ka fonctionnement assurer n'a y'u ja u bɛ wari min sɔrɔ u bɛ se k'a dun nanzarala ye nka u b'o to yen k'u ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka fakɔrɔ ladon ka bakɔrɔ ladon n'i y'a ye bi maçon b'u bolo nɔ tunkarankew ka so don dɛ n'i y'a ye bi plombier b'u bolo nɔ tunkarankew ka so don n'i y'a ye bi sobaw bɔra ka jɔ tunkarankew ka so don mais n'a fɔra denmisɛnninw n'u ka bac plus 4 bac plus 6 u bɛ ka ba tigɛ u bolo la olu bɛ taa ka don Espagne France Sénégal o n'a dugu bɛɛ
avec le Cameroun, Bouentou, ou le ambassadeur. Ou le Mouti Mouchila. Il y a un cas pour Kabé Mouroboya, au Chiwari Kosara, au Kabara Kosara, au Dion Kotanchar, comme vous êtes en bas, et l'ambassadeur coûte cher à l'état malais, Mounate Diaspora à la Mourota, Mounate Touredota, Chekile, au Toumarankin Kake, Malais de ambassadeur. Avec Malais ko Torodo, avec Malais ko Nyanindo, avec Malais ko Dikundo, à part donc à faire aller pour Anina. Malais n'y a pas de temps en boulot, on me sert à débrouiller. Ni de temps en boulot, on me sert à débrouiller. Il faut corriger bien, il faut corriger bien, il faut palma bien, il faut palma bien. Mais aïe, Demsen Dola Djebi, car on a là, tout m'a fait. Ni moi, dama, avec Balo Tougoti. Malais de kelme ka foyer là, ou le kelme ka ton franyonka, ka waru franyonka. Malais ne jolé boulou yere, ambassadeur ou jore mouillé. Consul ou jore mouillé, malikola, Asimi. Ambassadeur va faire qu'il y ait des galontres, Asimi, à la guerre. Est-ce que nous devons demander un budget là-bas? N'a y a consul que Malais tout le monde il n'a pas français, il n'a pas espagnol, il n'a pas de ballon, il n'a pas congolais. Nous avons notre propre business là. Nous avons mis un bénin, ou avons carte ou d'auka, parce que nous avons un jeune Orlando, ou deux on est invité, ou Mousso est invité, ou Balmo est invité, tant que c'est un Sénat. Ako warte jamana kono, ako jamana kasu bilendo. Ne bolo nous ne moyen de. Anga se kanga jamana soro récupérer. Anga se ka do franga jamana soro kan. Malien dobe se ka faire 2000 € de katinina la. Fama ou ba kalama. Jobe hina tungara gela. Ti woro ti sekin sa si sokene kono. Ibta soka étage do lebe bamako ya. Aba jojoy, afa, aba, abalma, afurumzo. Malien do yo sojo malila. Uka sha kono kalo kile. Malien tungarange wu. Sa milliards keme duru de ti kana jamana en kono. Mais jamana kanga do yote sa. Be jamba ka tungarange la malien de ka tungarange la fli. Be jamba ka tungarange la malien de ka atala fli. Demsonu be batike, sata be sa, baloto be balo. Nini déter kono ni ministre kono ko jamana mine kanya. Est-ce que jamana dem ko bota wa? Aya were ni ngake. Na sorobi. Abata déter kono ta, mo ko bu be retratila. Ministre kono, ou be kata choro balo ta sampi olofla. Ko wa ko jamana ko do ko be ga dondon dun. Na mburo transition kanga ni ko ba. An mburo transition na ko ni ko ba. Yeni ko tawla sengene bulu kene ene munu me tuma fay on ne ko problème de on ne ko fende do mais ne be min fo asimier sente kono u kala je u ka sente mo munu be mane de se mo ko peut-être munu be u ko jojoro to na ko peut-être me sente kono a jone jume u ya munu fo mane ngode kuna passeport ni katinira aye mun fo ala sente kono mo ne ba aw nyinga amul me sente kono aye mun fo ala amul me sente kono aye mun fo manen tungana ko ko dikuna ame fika me aye mun fo ame sente kono manen tungana ko tokola aye mun fo tungana ko gelala aye fo nga me dron ama fo ma fengene ame fika don mais nama la je mo million woro ika jamana de ministre munu besi olu mo tala malon bi ka gen Algérie malon bi ka do kaso yanu ka gen malon bi ka fa Maroc malon bi ka fa Tunisie malon bi ka bastonner malon bi ka bugo ambassadeur bemi faut kata olu be ci vidéo la vidéo manu ko publier activiste ko publier mais ame se ke tuguda anga ambassadeur olu tolembe olu dalembe kilimu koro anga ambassadeur be ubuka sala warbala unu ka demaya unu muso unu de unu balma on a trahi notre propre diaspora billahi ya nyam balma tungara go janfa furu ya parama ni e mali gelea bo hakela ni e mali problème bo tonyola ni e mali gelea bo tonyola to ba de dono seranga tien ko no ni tonya wa ban jamana tira suma aye ambassadeur munu be ayo rappeler
aka demseni munu be tunga ta ku sigi sente mi ga doni zey kono Assimi Goïta munu be sente kono bi an kulo tu la de ka fo ne be sente kono ne dona Assimi de kama ne dona Maliki Diaw de kama ne be transition de kama non ito kama ibe diaspora malienne de kama na nana Bamako eriona président kɛrɛfɛ aw bɛ ɲinɛ Tunkaraw ka problème kɔ Tunkaraw de bɛ obligé ka activiste ta ka vidéoman ta ou bien yɛrɛ ka vidéoman ka dugu la Tunkaraw yɛrɛ de b'u ka problème fɔ bi tunga la olu de bɛ ka Mali défend olu de bɛ ka marché bi ka taa Masadu da la wallahi n'an ye Tunkaraw bila condition na Tunkaraw dɔrɔn bɛ se ka Mali kɛlɛ ban ka France daga bɔ an da la n'an ye Tunkaraw ka condition lajɛ Tunkaraw dɔrɔn bɛ se ka wuli ka pression kɛ tubabuw kan Mali bɛ lafiya dɔ sɔrɔ mais a tant que aw de sigilen don cɛkɔrɔba kɔrɔw maa minnu sɛgɛnna maa minnu mangɛnɛ maa minnu bɛ yen n'u ye san 40 ans sɔrɔ service la u bɛ sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la a bɛ t'olu ta ka b'u ka sokɔnɔnaw la k'olu bila ka taa fantan kɔngɔ kuma fɔ k'olu bila ka taa dɛsɛbagatɔw kɔngɔ kuma fɔ Ala maliyɛn ka tɔɔrɔ ka jamana kan ka tunga minɛn ta ka ba tigɛ ka kɔ tigɛ ka taa tunga la ka tila ka taa cɛkɔrɔba kelen min y'a kɛ n'a taara tunga la cɛkɔrɔba kelen min tɛ se ka ji d'a ma cɛkɔrɔba kelen min tɛ se ka dumuni d'a ma o mɔgɔ kelen de ka kan ambassadeur fɛnɛ tugun ka taa maliyɛnw kɔnɔ ye an minnu ye Tunkarakaw balimaw ye anw sigilen bɛ ka nin lajɛ an minnu ye Tunkarakaw sinjiw ye anw sigilen bɛ ka nin lajɛ an minnu bɛ yen ni Tunkarakaw bɛ wari ci an ma anw sigilen bɛ ka nin lajɛ hali n'a ye ambassadeur kɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ ye a ye conseil bɔ Tunkarakaw yɛrɛ la a ye consul b'u la aw mana wuli élection na aw bɛ avion ta ka yala dugu ni ɲɔgɔn cɛ aw taa Tunkarakaw ka problème lajɛ aw taa baro kɛ n'u ye aw taa foyer kɔnɔ aw taa Espagne aw taa duguw la aw taa Sénégal Tunkarakaw aw de ye jamana jigi ye jamana siginɛsigi aw de ye mun mana sigi o mɔgɔ t'u la mais bɛɛ ta bɛ kun ne fɛ ko transition n'i y'a mɛn ko IBK binna Tunkarakaw M5 États-Unis M5 France M5 Sénégal M5 Burkina M5 Côte d'Ivoire ni tiɲɛ nana an ka tiɲɛ fɔ sa Assimi e man ka ɲinɛ Tunkarakaw kɔ Choguel wallahi Choguel e man ka ɲinɛ Tunkarakaw kɔ ni mɔgɔ kan ka diaspora problème ta k'a da ni mɔgɔ kan ka kuma Choguel ko ka Mayiga e de don ni kuma tiɲɛ nana tiɲɛ ka fɔ Choguel i ye Tunkarakaw wallahi i nana Tunkarakaw ka problème kɔ et Choguel bɛɛ ye janfa Tunkarakaw de b'u to kɔfɛ ka M5 litige financer M5 ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a kalama OMT b'a kalama M5 jeunesse b'a kalama mais bi ko fanga kura sɔrɔla o Mali kura sɔrɔla Tunkarakaw bila la kɛrɛfɛ n'a fɔra ko ye Mali sɔrɔ Tunkarakaw kunkolo de b'u dimi n'a fɔra ko ye jamana sɔrɔ Tunkarakaw bɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ to weleli la u bɛ baara la écouteur b'u kulo la u b'a ka jamana kibaruya lamɛn dɔrɔn mais don dɔ sera an ka sabali an ka hinɛ ninnu na sa musokɔrɔba min e bɛ Mali la a b'i kunna k'i denkɛ bɛ degun cɛ la e muso min bɛ kɔɲɔyɔrɔ taga la e min bɛ bazɛnba dɔn yan a b'i kunna ko papier t'i cɛ bolo bilen e min bɛ banque politique la yan i kɔrɔkɛ bɛ gɛlɛya su bɛɛ la Europe e min bɛ Mali la yan e terikɛ bɛ ko bɛɛ la yen mais mun n'an tɛ fara ɲɔgɔn kan Tunkarakaw ka kɛlɛ kɛ an minnu bɛ Mali la yan on a trahi notre propre diaspora u ye Katimina ko instauré k'a don IBK la Amadou Toumani Touré de nana n'a ye ko élection fiable et transparente IBK y'a ta k'a di passeport don ɲɔgɔn na tubabuw y'a ɲini walasa ka gɛlɛya sanga Tunkarakaw ma ko maliyɛn Tunkarakɛ bɛ wari fɛn bɛɛ ci tubabuw ɲɛ b'a bɛɛ la bi pour ka 1 million ci i faso kɔnɔna la f'i ka taa déclaration kɛ u bɛ fɛ ka diaspora bali ka wari ci u b'a ci jɔn ma u muso u den u fa u ba u balima mais o den kelenw de sigilen bɛ u bɛ impôt sara u bɛ taxe dédoublement local sara u bɛ wari sugu bɛɛ sara olu de kɛ bɛ bolokɔfɛ fɛn ye bi jamana kɔnɔ Tunkarakaw ni liti kuma sera u bɛ wari ci mais ni kɛlɛ sɔrɔla ni fanga sɔrɔla ɲinɛ bɛ k'u kɔ Choguel a dɔn k'a fɔ n'Ala ye ɲuman wuli n'i ma Tunkarakaw ka problème ta Mali tɛ se ka sumaya ne de y'a f'i ye n t'i janfa n t'i nɛgɛ n kɛ n'i fɛ n'i dépense ta mais n'i ma Tunkarakaw ka problème ta k'a sigi ɲɛ la k'a t'i ɲɛ ni passeport wallahi Ala tɛ se ka jamana sumaya tan dɔ ka sɛgɛn dɔ ka lafiya sɔrɔ dɔ ka nafolo ta k'a ka goudron furan k'a ka yɔrɔ ko
kaka barake kaka kolokolo ke kaka nene muyu ka wuli fajiri ka barake reportage tungara do be barake shinya saba o tungara ke kilin ko Mali kura kumbora olu de kera kerefe den e Malion abenu fam tugo di alakam Mali kura kumbora diaspora ni kera diaspora de ko depuis salo mois depuis coup d'état kera 6 mois ou ko na enrôlement social de tungara ngwe akobe to di Malien wa 40 gansan soroto Malien do yemule 300 euros na foro be métro ta ka bo duguri dugu plus de 1000 km pour de 1000 km dugu do ni dugu do che a do be permission de 2 jours pour la do papier no ambassade là ou te do woro soro asiri ne ko la je kame Mali ko ko way ko ame Mali ka sinyesi Mali ka Somalie fe do ni mo ga do to no ayu ta ku do CNT kono ay Mali diaspora rere ngante munu be ko conseil mo ko ni fe mané ka to mané ne kame Mali munu be nyani chela ayu do CNT kono on ka do CNT kono aya ta kala jeke CNT ma keme ani ma mo wani kele diaspora Mali ni mo nani diaspora do mo million woro à l'extérieur du Mali donc ça ne vaut même pas ni à rajouter à la 0,5 personnes par 2 millions. Au corps, ni à ta calage, au corps, et ça foulait 1,5 avec Béodéma, ni à rajouter à calage. 6 millions de Maliens, 4 personnes de CNT Kono. N'a pas de CNT Kono Brassi. Asimi eka na CNT Mgo Chama, comme on a dit à diaspora la Kafra CNT Kono Mgoka. CNT n'a pas de diaspora et puis tu me beka. Wallahi. Ni diaspora Mgo de CNT Kono, Alima Saraduma. Ni diaspora de CNT Kono, Alima Waduma. Ibra Mouno de CNT Kono, n'a pas de diaspora la tout là. Abra CNT Femme Romununa, n'a pas de malade diaspora la tout là. Tout le monde a tout là. Mais on nous débute que les gens qui vidéo mani activistes. Et pour le coup, nous vidéo mani qui voir quoi de boula. Et pour le coup, diaspora mani activiste qui voir quoi de bala. Adobe 2000 euros par mois. Adobe 3500 euros par mois. Adobe 1 500 000 euros par mois. Mais vous si la vidéo mani qui quand tu vas pour la politique, quand tu vas babra, ou bon bela tu mandat dans le mot contrôle là. Comment ça se fait de coucou non? Deux jours de jamana bi, deux jours de jamana bi, deux jours musa jamana bi. Na fora tumaramo de busi mibro kofe ka joju wala kata convocation ni manda bu ko malla no ko so jole mea inyebe ni munu na bi video kela a beka sobe malla a beka sobia fantan tede abe galon tra nyona ko a dota bota video manu be saradi a dota bota jasora senta la de nunu ka barko kele mem u be saka malen duru saraya u ba ke jamana kan ni kama ou pas donc nous maniquer jamana sera bi horoma asini angana nyogon nege on a trahi la diaspora malienne ne fait anya diaspora jamfa ne fait anya jamfa dondo sera nga tien daira nyogona nango ambe transition nga RF nango ambe tien fait ni tra Italie katina ko Colombie ni tra Espagne katina ko Colombie ni tra France katina ko Colombie ni tra Sénégal katina ko Colombie ni tra Burkina katina ko Colombie ni tra Congo katina ko Colombie ni tra Cameroun ambassadeur na kam mo foti mo la Malien la fialente franchi jamana sumalente ibe tunga minanta basabla kalante barate fofolte et na fora ko ibu bara feneta jamana mun fene kama directeur mun desel ka bara dima ministre mun desel ka bara dima o ministre ko mana genga bo ministre ala u bo reta ko ga ambassadeur e fanga se retodi mo mi kono la santé on vla dem seni sengene bulkana do tunga fe mami ena te kena dante mo ga battre inongona ali trois manga moke ala madenga battre inongona kina bete moka des jeunes maîtrisards, des licenciés de boulot, des de boulot. Aïe boulot quand on est nourri. Mais Mali Famao, wallah abra au couleur de tasmala. Aïe hine ni jeune nous n'avait fait Mali Kasuma, aïe hine nous n'a.
Chérif Ousmane Malana Aïdara Haut Conseil islamique wuli k'i jɔ jamana tɛ sumaya tɔɲɔ kan faamaw hakilila jigin ko maliyɛn dɔ tɔɲɔlen don maliyɛn dɔw bɛ tunga fɛ u fa tɛ u ba tɛ u teri tɛ u dɔgɔ tɛ a kɛɲɛ foyi t'u bolo ko maliyɛn tɔɲɔlen don Haut Conseil a Cheikh Mamoudou Diko e ni ko faama ba man ka tɔɲɔ wuli k'i jɔ fantan dɔw tɔɲɔlen don Jean Zerbo billahi maliyɛn tungarankew tɔɲɔlen don ni mɔgɔ min m'a f'i ɲɛna ne y'a f'i ye aw de ko dugu min na ko tɔɲɔ bɛ yen ko dugu tɛ sumaya a ye marifa san tiɲɛ don a ye muru san tiɲɛ don a ye avion san tiɲɛ don maa miliyɔn 6 a tɔɲɔlen don ɔ n'i t'a dɔn a fɔlen filɛ i ye u bɛ taa ambassade la Mali ambassade la n tɛna dugu tɔgɔ fɔ dugu wɛrɛ mɔgɔw de bɛ baara kɛ yen Mali ambassade la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de bɛ baara kɛ yen maliyɛn denw yɛrɛ bɛ yen maliyɛnw ye maa 100,000 ni kɔ ye dugu dɔw la maliyɛnw ye maa 1,000,000 dugu dɔw la maliyɛnw ye maa 2,000,000 dugu dɔw la maliyɛnw ye maa 20,000 dugu dɔw la mais maliyɛn ka ca yɔrɔ min na a kana kɛ fan bɛɛ mais maliyɛn ka ca yɔrɔ min na a ye maliyɛn yɛrɛ kɛ yen ambassadeur ye a ka so a b'a yɛrɛ ka so kɔnɔ a muso yɛrɛ bɛ balo ye a ma bilen ka avion ni ka donna ka denbaya ta yan qui coûte cher à l'état o bɛ taa sigi kɔfɛ ye maliyɛn ye maa 20,000 40,000 sɔrɔ yɔrɔ min na a ye ambassadeur bɔ o mɔgɔw yɛrɛ la ye maliyɛn ye 20,000 40,000 sɔrɔ yɔrɔ min na a ye consul bɔ o yɛrɛ la ye maliyɛn ka ca yɔrɔ min na a ye conseiller bɔ maliyɛn tungarankew yɛrɛ la ye aw bɛ cɛkɔrɔba ta n'a ka denbaya den bɛ yaala la o bɛ tigɛ état kun cɛkɔrɔba siso état de b'o sara n'a fɔra i bɛ maliyɛn tungaran kelen ta hali n'i ma wari d'a ma a b'a cɛsiri a ka jamana ye i bɛ maliyɛn tungaran kelen ta ka kɛ consul ye k'a ta k'ale de consul ye walahi billahi ça coûte moins cher à l'état malien mais i bɛ cɛkɔrɔba dɔ n'a ka denbaya la wuli ka bɔ yan a dɔw yɛrɛ ye muso 2 muso bɛ taa ni ka segin kɛ état de b'a billet sara fɛnw bɛ sen na information bɛ d'u ma u terikɛw bɛ invité aw ko la ko wari tɛ yen o den kelen ninnu bɛna da Congo k'u bɛ don ka kuma u yɛrɛ fa dugu kɔnɔ da sɔgɔlen don ɔ kan ka na nin kuma de bɔ an da an tɛ nin bɔ an da ko mun kɛra on a trahi notre propre diaspora a dɔw bɛ si kɔngɔ la nanzara la a dɔw tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun a dɔw dalen bɛ kɔngɔmujugu ni minɔgɔjugu la a dɔw bɛ baara kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ a dɔw tɛ folofolo la banajugu y'a dɔw minɛ ka ban mais u bɛ so min jɔ u b'a jɔ u fa n'u baw n'u muso ka hɛrɛ de kama n'u denw hali dɔw ma deli ka don u ka so kɔnɔ siɲɛ 3 maliyɛn dɔw ye so jɔ Mali la a ka si a kɔnɔ a tɛ tɛmɛ kalo 3 kan a dɔw bɛ tunga fɛ san 15 san 20 anw bɛ Bamakɔ yan an bɛ jamana yɛlɛma la an bɛ ka coup d'état kɛ an bɛ ka fanga yɛlɛma mais an k'a dɔn k'a fɔ ko jamanaden dɔ de tɔɲɔlen don maa 1,000,000 Asimi n'i y'o lafiya billahi ka fanga i da ka sunɔgɔ maa 1,000,000 n'i ye hɛrɛ d'o ma i da ka sunɔgɔ tɔɲɔ min bɛ tungarankew kan o ye carte d'identité ni passeport ye k'a bɔ ɲɔgɔn na Asimi ala ka n'i dɛsɛ o la i ye tubabuw gɛn cogo min na i ye tubabuw gɛn cogo min na i ye cɛya kɛ ka tubabuw gɛn cogo min na ala ka n'i dɛsɛ tubabuw ka tɔɔrɔ min bɛ tungarankew kan ka tubabuw ka tɔɔrɔ ta bɔ tungarankew kan à un moment donné il faut qu'on soit franc dans le débat an ka tiɲɛ da yira ɲɔgɔn na e de ko ni échouera ko Mali jeunesse échouera ɔ wajibi don an b'i ladi n'a y'a sɔrɔ e ko échouera ko Mali jeunesse échouera Mali jeunesse ko k'a f'i ɲɛna jeunes de bɛ tunga la jeunes de bɛ tunga la n'olu ma lafiya a bil'i kunna ko fanga gulonnen bɛ to ala kumara tɔɲɔ kan billahi ala sɔnna kumara tɔɲɔ kan ni karamɔgɔw m'a f'i ɲɛna ni moriw m'a f'i ɲɛna ne y'a f'i ye ko lafiya tɛ yen ne tɔɲɔ bɛ dugu min na Mamadou Diawara merci Maliens aw minnu bɛ Mali la yan aw minnu fa bɛ kɔfɛ aw minnu ba bɛ kɔfɛ aw minnu kɔrɔ bɛ kɔfɛ aw minnu dɔgɔnin bɛ kɔfɛ Malien joli bɛ fɛ ka segin ka na Mali la wallahi u bɛ Faransi nɛgɛ t'u la u bɛ États-Unis nɛgɛ t'u la tugun u bɛ Espagne nɛgɛ t'u la
mais ala ni yurugu ala ni sueli ala ni bingali ou be wari mi fana so ka ci kana kan ko sojo balmo fana bo dum nous mo jora dugolo la dobu ne ka papier kuntan fere uma ou be kofe ou be wari mi fana so ka dugolo sa o dugolo fana be bolo man dawka ou be tibi tabala ou be avocat sara avocat bu chunue ado ka jugement me tribunal la 100 nani ado e 300 millions cheki millions koronton ou ye wari di entrepreneur ma o y'a dun ou y'a di balma ma balma y'a dun ou y'a di terikɛ ma terikɛ y'a dun cɛ a tɛ hinɛ tunkara kan o la sa la aw bɛ Mali jumɛn nɔfɛ a ye hinɛ tunkarankew la sa ala kama a ye hinɛ tunkarankew la trop c'est trop wallahi trop c'est trop hali tunkaranke fa t'a fɛ a ba t'a fɛ a muso t'a fɛ mɔgɔ si tɛ tunkarankew fɛ u tɔɔrɔla u ɲanina ni ye tunkaranke balima kɛ dɔ k'a wele o kɔrɔ k'a bɛ dekun kɔnɔ ni ye tunkaranke dɔgɔnin kɛ dɔ k'a wele o kɔrɔ k'a mago bɛ wari la ni ye tunkaranke teri kɛ dɔ k'a wele o kɔrɔ k'a mago bɛ wari la hali mɔgɔ t'u wele k'a f'u ye ko ala ka nin kɛ duwawu don bi tiɲɛ la n denkɛ e bɛ wari ci san kɔ fɛn fɛn bi n bɛ k'i wele de ka duwawu k'i ye wallahi Mali karamɔgɔ kan ka don kelen bila juma kelen bila juma la kutuba la an ka duwawu kɛ tunkarankew ye u ye jamana in ta sira bɛɛ fɛ u ye jamana in ta sira bɛɛ fɛ mais on a trahi an y'u janfa an y'an denw janfa an y'an musow janfa an y'an dɔgɔninw janfa an y'an teriw janfa u bɛ wari ci an ma an mɔgɔ foyi t'u la mais ala bɛ tiɲɛ bange n'i taara tribunal la avocat min kanu don tunkaranke ɲɛma a mɔgɔ t'a ka dossier la balimakɛ mɔgɔ t'a ka dossier la a dɔw ye terrain sanko 3 n yɛrɛ ɲɛ terrain sanko 4 terrain sanko 5 terrain sanko 2 mɔgɔ tɛ dɛ n yɛrɛ b'a kalama mais ala ka tiɲɛ bange billahi Mali karamɔgɔw n'aw ma tiɲɛ fɔ jamana marabaaw ye billahi Mali dɔnnibaaw n'aw ma tiɲɛ da yira jamana marabaaw la an b'a la ka jamana marabaaw la fili jamana tɛ dalanu kalan ni jamana tɛ kuranɛ kalan ye jamana ye tɔɲɔ bannen de ye Maliyɛn tunkaranke tɔɲɔlen de don bi baro b'o de kan dɔnnibaaw k'a lajɛ hali moriw n'i ye mori min ye ka so jɔ i bɛ taa sɔrɔ kiliyan bɛɛ bɛ tunga la tunga fɛ ka wari ci morikɛ ma papiye ko garisɛgɛ ko wari ko mori yɛrɛ b'a kalama u ka wari ɲɛnama sɔrɔ moriya la k'a fɔ k'u bɛ bazɛn san ka gɛnsiɲɛri san ala ni tunkarankew hali moriw b'a kalama n'o tɛ i bɛ an b'an si bɛɛ kɛ turabuda la yan 40 50 bamakɔ musow bolo i tɛ ɲɛ sɔrɔ moriya ma mais ka moriya kɛ ka bazɛn don ka guliba don fo ka sɔrɔ tunkaranke dɔ de bɛ kɔfɛ ka baara b'i bolo mais an bɛ min fɔ aw ye n balimaw téléphone ma labila fɔlɔ nin an b'a ta o a ma labila fɔlɔ nin téléphone ma labila fɔlɔ nin an bɛna a ta émission ye aw de ta ye tunkarankew aw ni mɔgɔ jɛ tɛ émission ye bi an nana an sigi Asimi hakili de lajigi marifa bɛ Mali kɛlɛ ban migi b'a ban mais an ka tɔɲɔli fɛnɛ ban o b'a ban n'an ye tɔɲɔli kɛlɛ o b'a ban maliyɛn dɔ de tɔɲɔlen don a fa tɛ a ba tɛ a ka wari de bɛ jamana bolo maliyɛn tunkarankew b'u tɔgɔ fɛ ka nisɔngɔ bila ka na nisɔngɔ kelen kelen taxe pour le développement régional u b'a bila ka na hakɛ foyi tɛ mun sara donc mɔgɔw pressé non an bɛ nɛgɛjuru sira labila kuma Mali da kelen na Lasine n'u ye weleli kɛ i b'a ta n bɛna ayiwa i bɛ misiri dɔɔni k'a la n bɛna u ka waaleykum salaam taala wa barakatuhu Bakari i Kulubali kuma b'i bolo ala k'an to ɲɔgɔn ye Bakari amina arabi ami amina arabi merci
Tungaranga ko numéro est 51 02 0505. Munu be wule ka bo ko fa o se ka wule li ko la radio tay 20 72 97 72 angata yana kala da tungaranga do be wule li gan. Allô? Ouais, bonjour. Boumalal de là. Ok, par exemple, on veut dire, comment bibolo? Merci. Eh Allah. Ah. Voilà, ah, Assimi à la main, Assimi à la main. Malki Tchao, aïe à la main, Malki Tchao, aïe à la main, aïe à la main. Non, qu'on a fait à Kaï. Merci. Anga chance du Mourama, merci. Allô? Malik tel la fi abarana ma hire tungan lola. Allô? Allô? Allô Anche? Torose. Mba, toni jamunga wuli ka bomi. Ok, Mamadou, rapidement, comment je me bibou? Voilà, vous avez la peur de quoi bon, ne sera malade, ne sera pas double. Vous serez pas traoré. Aïe, c'est un million d'années, à Allah, Allah. Antara tribunal la kadi tribunal le dodia. Antara pour l'appel le dodia. Bako ay appel que cour suprême là. Il va voir nos faits. Cour suprême là, la dossier de la table là de premier. Ça fait la mort qui fait la main. Allah, Malion, ay la main. Ndara ye chef pour la chef là, ni amogata. Amoga ko pour l'appel la pour pas attaquer. Ko para de coup d'appel là. Donc ni je do kambolo do ngawori ma soro wa tele fa ma soro. Ay tele fere ma soro do ka tele no titri fonte fa bala. OK mon frère, ala kan to ni moy kambe. Ambe chance di mo warema. Ah wa kulo ben na de. Sans fla. Allô? Allô mbalmake to ni jamu. Nyamalu kebe ka bo France. Ah, et quand on t'a donné, il y avait le comment bibolo? Hein? Awo? 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 Awo. Go ambassadeur nous kene kan fait na la seulement ba l'assistance en tege. Voilà, merci, ame chance ni mokorema. Voilà, merci beaucoup. Merci. OK, allô. Allô. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ka wole ka bomi. Allah, Gabon Kao, Mabolo, Allah, tu as des séjours. Only the Kaka, one the double. Ninte double for Asima Yamado to Cola. Okay. Ah, you connais. Allô?
Allo, nega du so bala ka anso so. Oh, okmana dibibe de ni. Allo? 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 Aywa, nga du sura njafa. Allo, allo. Allo? Allo? Allo, Globila. Awa, bumala jawara do. Amba. Foli jaranye. Foli jaranye. Aywa, ame mugore taya. Allo? 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 Ah. Aha. Donc vraiment mission a dit mbala mais ko sa mbako transition ko fa ñonga. Merci. Allô? Allo Globila. E bala mena ala de ba usra. Amin arabi. Ambe ko kaya ami discuss me ngono ala kan kisema. Amin amin amin. Agona ujafa fango fe na bitla malika ma amba be kala. Awo. Donc maintenant si ka ana foli ba wi. Aha. Colonel Duru. Awo. Awa bara fata bolo kay me. Aha. Akia kitu jafa chama ne message tima. Ok, nyame bita be diaspora de ka. Ibsa mune fo diaspora de Ngola, de Kumbauka. D'accord. Allez ka nga du sura janfa. Allo, allo. Allo, aha. Allo. Allo. Mohamed Jawara. Ah, anche. Ah, indo. Amba. Basila. Wallahi me ala tanu. Allo. Allo Globila me ala tanu. Parce que ali problème do ba kaya. Allo. Allo ne Globila. Allo. Ok, Mamadou, allez ka nga du sura janfa, ametani ma ore. Allo. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ah, kuma bi bolo. Allo. Allo. Allo ne kulo bila. D'accord, Mamadou kan nga jur sira janfa. Allo? Allô. Allo anche. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mohamed Jawara. Ah, Ouais, basko ndawla. wala me ala tan. Ah, lui il allait depuis Italie. Italie, Allahu akbar. Voilà, et bon mais en Brésil ne dit qu'elle vraiment il a façon quand on a un to sira irlanda mal bien irlanda. No, ame ñoo bolo sa derrière. Parce que bon mais il fait un bon malika. Ça dit ni me la vie man na me ma di kala même on be mali donc comme il est mal. Jarañe. Aywa, ame ta ñefe doni. Malien torola, malien ñanna, malien singana. Allo. Allo.